এমন করে চোদবো না ভুকিতে গুম ভুকে এই দেখ কোন দেখো আসল চেহারা, এই দেখ। কোন আসল চেহারা? এতে গাড় মারে তোরা লাউড়া, তা মন না ভরে। দেখছিস? রে ওখানে যদি কেউ থাকে না তোর কথা শুনে অজ্ঞান হয়ে যাবে। কোন কথার চোখ করে পড়ে গেছে। তুমি তো বলতো আজ থেকে গান মারে, 3 বছর থেকে গান মারে গেলাম। শুনলে তাহলে ভাগরে ভালো। साला कोई कहेगा आज अपना हुड़ा हमारे तरह खड़ा हो जाए ना तो लागो उस साथ तो आरो मजा लागे हुड़ते तना आरो ठेर सा लगा जोड़े तेन तो मजा लगते हैं इनसे तना आ लागो है उस साला खड़ा के रंग हो जाए हुड़ो इधर ना ঘোড়া তো ওর কেউ যদি থাকে না দৌড়িয়ে ভাগে যায় ভাগরে। ये वो सब क्या बार बोले एक बार 2 बार नेबे কোথায়? ये वो सब गाजल में एक दिन একদিন। ও হ্যাঁ, দুদিন। এই বছরটা 2 दिन হলে দুদিন। শালা এই বছরটা ঢিলাই গেল ওই বছরটা ঢিলাই গেল যে বলছে না আগু দেখনা মন দেখনা চাড়ো দিলা ওরা আর এখানে তো পারো অন্য জনক বহুত লাউড়া অঙ্ক আর ঘুরাল না পয় আর পরকে বহুকে তো ঘুরাল গাড়ি হইয়া है কারণ পাকা যে মিস লাউড়া পরকে বহুকে বিয়া কাট দে হলো দাঁড়া সত্যি না মিথ্যা সে কো 2 বছর কেন ঘুরে বলে শালা দেখনা মন দেখনা রাতে তো রাতে দিনে কত মজা লাগলো 24 ঘন্টা উগলে কারলে লাউড়া आया नंगल और जने बियाह कर लेली आगना खुड़ल ना पोई मैंने फुल सज्जा करना पोई छी ने का तो सुने खना जाना सूत्र बोले हम घर में ना फेन हुड़ते ले इस साला मौजा ना साला किस का हटले ओ शाला का नांगते एक मारते ले तो मजा इस बाप रे बाप आज सब काट लावड़ा सो से 4 दिन बाद लुगा फटा काने फेन फिरी था एकदम ठीक जगह में घूम साला हमार बाबू कोनो ई ना कर लावड़ा देखना मन लगो तक ना खड़ा हो जाता